Mahal. 700 na eh. Naka-private na. Alabit. Una lang una. Napakita. Welcome to the park and the city. The YouTube channel. Look, classmate ko pa to. Ay. Sa gabal doon. Sa gabal doon. Ha? Sa gabal doon. Sa gabal doon? Gabal doon ka na. And this is no. Ay, vlog. Oh, vlog. Hi vlog. Alam ko sa akin, guys. Hi guys. Oh my God! Sorry na sir. Asam. Ba? First cup YouTube channel. Ah, hindi na pala. Sa balas pa kuya to. Dami. Pahala. Ha? Ha, ay. 2 hours. Sino ito? Sugid? Hi, vlog. Welcome to my guys. Hindi, bit. Ay. Hindi na may akap nila. Basta. Ano na kami rin? Ay, sorry ma'am. Sorry mama. Hindi ka pala. Isang drone? Yeah. Excuse me. That's on. Damo yan. Short kita lang. Na. Dami. Dami eh.
Sis. Dulan. Barangay Zone 3. Ako naman ang natawa. Diba? Kadi si pag-welcome na yun. Everyone, kadisnons, let's all gather for our surprise. Sabayin nyo kami. First surprise pala ni first. Kay damo ta surprises sa mga hapon. Our city mayor will lead us. So everybody, let's all count. Bahala ka muna yung guess kung ano mong surprise. Everybody, let's all count from 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. First pala na ang surprise. First pala na. Let's wait another minute. Welcome to a brighter and more joyful na ang Family Boulevard. So magagawa kita sa 40 minutes pa doon man. Kaya may lights na kita. So enjoy everyone and stay for our second surprise. Welcome to Vlog Channel. Tao din. Hindi, wala tao. Shoot, hindi tao ay. Kaginutot ko na eh. Dodi na. Tumagoy na. Daman tao sa nano. Daman tao sa nano. Huwag lang ah. Oo, hindi magano.
Totoo. Caption nila, caption. Ayan na. Tita mo.